Nous embarquons avec l'une des nombreuses milices de l'Ouest libyen, vers une ligne de front qui fragmente tout le sud de la capitale. Ces hommes sont de Misrata, à 200 km. C'est de là que viennent les milices les plus puissantes. مسارات الحرب عندها شيء عادي جدا جدا جدا. عندي هنا ناس عمرهم 2005 و2006 قاعدين يحاربوا هنا. رؤية السريع متاعهم وشيل البنزين متاع الزطار هو اللي فيه العدو والدنيا كلها واضحة. فيش دربيل؟ في دربيل داخل. حسب الطيران ندرسونا طبعا باش الطيران ما يستهدفش الليلية. Le 4 avril dernier, Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est, a lancé l'offensive pour prendre le contrôle de Tripoli. Face à lui, pas d'armée constituée, mais une multitude de ses brigades, un temps ennemi, aujourd'hui allié. Les combats s'enlisent depuis 8 mois avec pour champ de bataille ces maisons abandonnées. L'ennemi est à quelques centaines de mètres à peine. Morsen a formé et dirige une quarantaine d'hommes. Ce jour-là, ils se séparent en deux groupes. Objectif, attaquer conjointement et par surprise les hommes d'Haftar. Chaque mètre gagné sur l'ennemi est une victoire. Les miliciens ont marqué leur présence. Il est temps de se retirer avant une éventuelle réplique aérienne. L'ivresse de la guerre n'a pas faibli depuis 2011. Leur révolution contre Mouammar Kadhafi. كل ما دام من 2011 يقاتلوا على سبب خاطر انهم يعيشوا في امن وامان وسلام وعلى سبب خاطر ان الديمقراطيه ويعم في جميع ربوع انا ايش دخلني فرنسا وايطاليا ما دايرين مشكله في ليبيا يحزوا مواضيعهم في بعضهم ايش دخلني هنا بين قطر ولا تركيا جايين يصفوا في مواضيعهم انا. Sur le front comme à l'ONU, l'ingérence grandissante de puissances étrangères inquiète. Et pour ajouter à la confusion, ce n'est pas parce qu'ils combattent à l'ouest que ces hommes soutiennent le gouvernement. Sarraj, ou Fayez el-Sarraj, le Premier ministre du gouvernement dit d'union nationale, non élu, mais reconnu par la communauté internationale. Depuis la guerre de 2011, la Libye n'a connu que le chaos. Des combats permanents et fratricides. La guerre de 2014, opposant Khalifa Haftar, fraîchement rentré de son exil aux États-Unis, aux milices islamistes. Puis celle de 2016 contre Daesh. Aujourd'hui, la guerre entre l'Est et l'Ouest.
Une guerre qui touche sa capitale au cœur. La veille, une frappe aérienne a détruit cette maison du sud de Tripoli, tuant 3 fillettes. جيت على طول الحوش طايح معناها. طلعنا أول طفلة، الأطفال الثانيين أخواتها قاعدين تحت وما عادش قدرنا نطلعوهم. لأن معناها تكلموا الأخوان الجماعة جابوا التراتوريات وجابوا الكواشيك مش حفرنا عليهم وقعدنا معناتها قريب ساعتين مش طلعنا باقي الصغار. شهداء بركان الغضب. الله أكبر. الله أكبر. تحية للشهداء بركان الغضب. الله أكبر. Tout le quartier est saisi par la colère. اطلع منها انت يا حفظ وصغارك ويا سراد، اطلعوا من ديهم هالبلاد هذه والله ما هي قبلتكم، هذه قارصه، هذه حره، تطلع منها فيا يا رب. شوف هذا حوش، راحوا فيها اطفالها فيها معلومات على وين عقب. خلاص نبنوا بلادنا، ليش البنين احنا مقابر بس جنازات. الله اكبر. الغل نتاع الطيران والاطفال والنساء وكل هذا انتم عرفتوه، خليتونا بركان. والله لا جايينك وباذن الله طرابلس ما تخش لها، لين يموتوا التريس كلهم. اسمع بقى نساء خش لها بعد تاني يا متمرد. Depuis avril dernier, les combats ont fait plus de 1000 morts, dont plus de 200 civils. Le 2 juillet, ce raid aérien fait plus de 60 morts. Des migrants enfermés dans le centre de détention de Tajoura. Aucun chiffre officiel, mais près d'1 million d'hommes et de femmes seraient pris au piège en Libye. La majorité vient d'Afrique subsaharienne. Ils arrivent par le sud du pays aux mains des trafiquants d'êtres humains. Tout au long de notre parcours dans l'ouest libyen, nous verrons ces hommes au bord des routes attendre du travail. Pour beaucoup, de quoi gagner le prix de la traversée vers l'Europe. Cette Europe qui a conclu un accord controversé avec la Libye. Fourniture de bateaux, formation de garde-côtes et le versement de plus de 300 millions d'euros pour stopper le flux migratoire. Ce jour-là, c'est d'ailleurs Malte et l'Italie qui ont donné l'alerte aux Libyens pour arrêter une embarcation. Nous sommes à 130 km des côtes libyennes, à une quarantaine de la zone d'intervention maltaise. أوروبا كانت بيهم راجت وخذتهم في لقيتهم في حالة غرق، في اللي 200 يطفحوا على البحر نهضتوا 200 وروحت فيه، وفي اللي مرات تلقاه كويس. والله اللي مات الله غالب، هذا من ظروف الحياة ومن الغباء بتاعها هو. لعب سلطة باين. لعب سلطة. هات الحبل هات حسن مهلي. Ils sont 126 personnes à bord, dont 8 enfants. Ils ont déjà passé 18 heures en mer.
ودوهم تو في الحاجه في ناس حتطيح راه صوت اوكي بليز سيت داون خلي يشد الحبل شد الحبل تو بامبينو هات بامبينو جيب الطفل يا حسن جيب منه الطفل بروحه انت بروحه يا اخي كله ضربه يا حمار هي Certains pensent être pris en charge par une ONG. La plupart ne savent pas nager. Cette famille est originaire du Darfour, dans l'ouest du Soudan. Ils sont 10 à avoir pris la mer. Le plus jeune a 2 ans. Nous devons leur annoncer qu'ils sont ramenés en Libye. ليش ما بدك ترجع ليبيا؟ لقينا ما ناكل بالليل ما ناكل عوينا بنمشي بنشتغل بيجي ما اكلنا نهائي الا جبناه بس ودفعناه جينا أبغى نموت ما في ليبيا أبغى نموت ما في ليبيا بدي نموت ما في ليبيا الحمد لله على السلامة. أموركم كويسة؟ قول لنا كفارة ولا ندير سلامة؟ كفارة أنتم بحر كبير تشوف بحر كبير بحر قوي تو أنت الحمد لله على السلامة قبل كل شيء. هذا كنا مريض والله عنده 3 يوم. 25 000 marins plus loin, 40 kilomètres, c'est Malte qui aurait dû les secourir. Ils auraient été amenés en Europe. Hors caméra, l'un de ces gardes-côtes confirme l'enquête d'un journal maltais. Les Libyens, à la demande de Malte,
interviennent aussi dans les eaux européennes. Durant les 4 heures de mer qui nous séparent de Tripoli, ils ne recevront ni eau, ni nourriture, ni gilet de sauvetage. ضد الصح والله كان عندي هدف ماشي احققه ومش صار لكن والله جديات مرار نفسيه ما يجمع والله العظيم يعني لو كان عندي حق الفلوس ما بجي بخاطر بحياتي في الموج وفي البحر وعارف ان اخواتي بيمشوا وبيغرقوا وكذا عارف انه في معاناه وفي موج وفي بحر وفي يعني حاجه ذاته يعني العقل ما بيستوعبها هي حاجة صعبة جدا لكن شنو؟ الواحد عشان عنده هدف يعني بيحاول يحقق الحاجة بقدر المستطاع. Cette guerre, c'est aussi une guerre de communication. Terroriste, le qualificatif utilisé par Khalifa Haftar pour désigner ses opposants et rallier l'opinion internationale. Il a juré de se débarrasser des milices, même si son armée nationale libyenne en compte dans ses rangs. Ce qui leur donne tant de pouvoir à l'est comme à l'ouest, ce sont les armes qu'ils se sont appropriées. 20 millions circulent dans le pays. مضاد للطيران ومضاد للحفتر حتى تو احنا من انا بالنسبه لي انا من المسدس 9 ملي اللي عند الدبابه نسوق فيها هذا تعلمناه بظروف حاصرونا هم في 2011 من وين بنعدي هنا. Morsen avait 21 ans quand il a pris les armes pour la première fois. هذا سلاح ميلانو من فرنسا. هذا جميع الأسلحة هذه روسية غنائم من معمر القذافي. حاربنا بهن معمر القذافي، حاربنا بهن الإرهاب وداعش في سرب، قاعدين نقاوموا بهن لساعة اليوم. أسلحة بس هذول بهن تغنية احنا. La Libye est jonchée d'armes, souvent vieilles et imprécises, provenant du monde entier. معمر القذافي طيحناه على سبة خاطر إنه مش نعيشوا كالعالم الآخر. جيبونا طاغوت فرنسا دعمتنا في 2011 وصبت مع الشعب الليبي وتوا في 2019 تجيب لنا حفتر باش تكسر الشعب الليبي ابدا. روسيا كذلك الامارات دويلة الامارات. La France, les Émirats arabes unis, la Russie, mais aussi l'Égypte, les États-Unis sont accusés de soutenir Khalifa Haftar à l'est. Le Qatar, la Turquie, l'Italie, les forces de l'Ouest. Une guerre complexe, par procuration, dans ce pays riche en pétrole. Si le conflit s'intensifie ces derniers mois, c'est aussi parce que les armes continuent à être livrées, en violation de l'embargo imposé par l'ONU depuis 2011. Nous nous rendons au poste de commandement des opérations de l'Ouest, dans un lieu sécurisé de Tripoli. Osama Al-Jouaili tente de coordonner la multitude de miliciens qui combattent. المشكلة في ليبيا هي مشكلة خارجية وليس الشأن الداخلي، لأن في حقيقة الأمر لا يوجد مبررات حقيقية يعني يستطيع أن يرفعها طرف للصراع في ليبيا. يعني ما يحدث من توريد السلاح من سنوات، ليس من في هذه الحرب، كان على مرأى ومسمع من الجميع. الفئة الأخرى معناها موجود عندهم توريد كل أنواع الأسلحة المتطورة جدا. في طائرات مسيرة تركية عندنا بعض الطائرات المسيرة المحدودة، يعني ليس بأعداد كبيرة ولكن محدودة، ولكن نستخدمها بفعالية. هذا نعتبر أنا دعم لا يقارن بمقارنة بالدعم اللي تلقى فيه حفتر. Nous suivons ces jeunes miliciens sur un autre front, le plus proche de Tripoli. Nous sommes à une dizaine de kilomètres du centre-ville.
Ces derniers mois, le conflit s'est intensifié avec des frappes aériennes régulières, souvent menées par des drones de combat. Les snipers sont dissimulés dans l'immeuble d'en face. Ces combattants attendent et observent le moindre mouvement. كم صار لك تقاتل هون انت؟ تو حوالي 5 أشهر. عمري 21 سنة. بدرس في مهنة الميكانيكية العالية. La menace vient le plus souvent du ciel. وتو عليه بلغ على الطيران في طيران مسير للعدو في حركة قدام الدبيب الثاني تحركات العدو تو رصده بيتعاملوا عليها الشباب. La Libye serait devenue le plus grand théâtre de drones au monde, avec plus de 1000 frappes depuis le début du conflit. أهداف متحركة كلها قدام فيها آليات. فوق طيرانهم هم يقدم العدو يحاول انه يتقدم. يستغلوا فرصة ان الطيران فوق كحماية كدرع لهم. العدو هنايا طبعا. عدو قدامنا. الله اكبر الله اكبر. شوي صار. لا صار. هربوا تو التالي رمينا عليهم. الله اكبر الله اكبر. Pourtant, l'ennemi réplique. Une fois de plus, c'est le recul face au danger d'une attaque aérienne. Il est près de 21h quand nous apercevons les côtes libyennes. تعالوا ترادوا جرين زاد ما نرجع السودان بكره. يا خيري مش اقول قول سلم بلاك محمد خنيل يا مش اقول شنو صدفت غادي Les séquelles du voyage en mer sont lourdes.
Nous retrouvons Mona, 13 ans, et Soumaya, 18, avec leurs parents et leurs 6 frères et sœurs. Cela fait 3 ans qu'ils sont sur le chemin de l'exil. الشباب الحين ما جبنا طلعنا من شباك وجرينا غادي ابونا جانا حوسنا كل مره اللي وجه نجروا مع الهواء اجينا جرينا ما وقفنا جرينا من طلعنا من شباك مشينا بجيراننا اللوبيين كمان يسوون نسكر الباب نجي هنا جماعه يجدوا الباب يغش في الجنين ولدي من شارع الطفا ودوا برا البلاد 12 يوم يبيوني فلوس وانا ما عنديش فلوس قال لي ما بيت بالخافة هيك والله ما بعرف ما عارف اسمه يموتون احسن يموتون يحيى ربي كريم وتعب لنا يا رسول الله السلامه Les plus faibles sont pris en charge par l'Organisation internationale pour les migrations. شو صار فيك؟ انت السيرفر اللي حطيته انت كنت راقد تحت صح؟ وين السيرفر اللي كنت حاطه عندك؟ ها؟ كل يوم هايبوترميا انخفاض درجة الحرارة هايبوترميا Les autorités libyennes, elles, sont débordées. مراكز دباب في ضغط هذا في زحمه قاعدين في مكانهم لحد ما نلاقي لهم حل ما عندناش شو بنديروا هذا موضوع روتيني يومي نخدموا فيه يومي حتى هم ارقام امس 117 قبل 108 اليوم هو 127 Nous filmons discrètement cette conversation entre les brigades anti-immigration. L'un d'entre eux nous interpelle pour témoigner, à visage caché de peur des représailles. Je suis sûr, devant vous, ils vont dire n'importe quoi. Et après ça, il y a autre chose. On nous frappe, on nous fait de n'importe quoi. Ça fait 3 mois comme ça, j'étais en prison. Mais si tu manges, si tu ne manges pas, si tu meurs, si pas, c'est pas leur problème. Ils vont nous amener directement en prison. C'est ce qui est sûr, quoi. Ça fait 1 an et 4 mois que je suis ici. Je connais leur système, tout ça. Et après ça, ils vont nous demander de payer de l'argent. 2000 dinars, parfois 3000 dinars comme ça. Et c'est très difficile de le payer, quoi. Entre 500 et 700 $ pour sortir de prison. À chaque interception, quelques-uns tentent la fuite. En septembre, les Libyens n'ont pas hésité à faire usage de leurs armes. Un homme est mort. Les brigades anti-immigration décident de les envoyer dans l'un des centres de détention surpeuplés de Tripoli. Ce garde cache son arme. Il est 23h30. La tension monte d'un cran.
Les hommes sont emmenés au centre de détention de Crimea, tenu par une milice. Impossible de savoir combien la Libye compte de ces centres. Il y a les 8 officiels, administrés par le gouvernement de l'Ouest, et une multitude de centres officieux, tenus par des trafiquants, des milices ou des groupes armés. À cela, nous n'aurons pas accès. C'est finalement à Zliten, à l'est de Tripoli, que nous aurons le droit de filmer. Les conditions ici sont loin d'être les pires. Dès qu'ils nous voient, ces hommes insistent pour nous raconter leur parcours. Vous parlez français un peu? D'abord, grand drawing, you see. At night, 113 Eritrea dead. My wife, the migrant, 4 months. 4 months dead. And 6 hours swimming, and fisherman helped. This guy swimming. There's no swimming, dead. Trying to go again? Yeah. I'm going. Ils sont détenus illégalement, privés de contact avec l'extérieur, enfermés près de 24 heures sur 24. Certains nous demanderont de faire savoir à leurs proches qu'ils sont vivants. السلام عليكم كيف الحال؟ معكم باين إن شاء الله باين الحمد لله الطالب اللجوء هذا بيبدأ يقعد فترة طويلة توصل حتى للسنتين تو عندي أنا نزلاء ليهم سنة وأكثر وبالنسبة للحدود ما فيش سيطرة الدولة بالنسبة الحين لحكومة الوفاق الجنوب الشرقي ما هوش تحت سيطرتها في الكرامة ما قاعدين غاديكي وتحت السلطة وفي كتايب وفي مراكز وغيرها لكن مهما كان الدولة ما تستطيع بمفردها أنها تسيطر على الهجرة خاصة شبكة التهريب توا نشوفها في السنوات الأخيرة أصبحت أفضل حتى من دولة قائمة. Ces derniers jours, ils ne sont que 150. D'habitude, ils sont 3 fois plus nombreux dans ces cellules. Ceux-là ont été transférés quelques jours plus tôt d'un centre de détention de Misrata, connu pour la torture et les violences sexuelles. One day in the morning, I woke up early. I go to the door. I see girls going inside, okay? He abused the girl from me. You just see people die from you. You can do nothing. You just see. And you wait your turn every day. You just get nervous and you can do anything. You just thug a lot. Certains sont réquisitionnés par des groupes armés et forcés à travailler. رفعونا من هنا وودونا في المركز الشرطة ودونا وشغلونا نظفنا المكان بتاع أسلحة وبتاع سيارات. أخوي راح الماي كان هو اللي من فهد المهم اللي قال الجثث اتفاجأ يعني ما قادر يشتغل أجبروه عايزين يشتغل وهو رافض المهم لما رفض شالوا مية بتاعت الجثث شالوا مية بتاعت الجثث صبوه في راسه وداك أجبروه يشتغل. الله أكبر الله أكبر. Les exactions subies par les migrants ne cessent d'empirer avec cette guerre qui s'éternise.
Après des semaines d'intenses combats, Morsen est de retour pour quelques jours dans sa ville. هذه مدينتي، هنا مدينة مسرات، في كل شارع ندور فيه، احنا قاتلنا فيه. كل ما نشوف مبنى جديد نفرح أنا الحق الصراحة. المدينة هذه قدمت ترى تضحيات من أجل ليبيا. تجي كثير تشوف أهلك من لما بدأت الحرب؟ أكيد بنجي نشوفهم كل 10 أيام 15 يوم في الشهر مرتين 3. مرحبا صديقي. باهي ان شاء الله. دائما نبيك اللي معايا في التبني. تبالك تستشهد يا راجل. Depuis 9 ans, la guerre, les combats ont pris le dessus sur le reste de sa vie. تاجر أنا قصدي أكيد. بيطلع وبيشوف وبيجيب وبيكر وبيدير وبيحط. سيب دراستي يعني بسبب المشاكل اللي بينا. كل مرة مطلعين لنا فيلم جديد. توين يا مسعود؟ شو؟ توين يا مسعودي؟ توين الشيرات؟ هاك يا مسعود. عصير. عصير. توين الشعر يا مسعود؟ وين يونس؟ هذا محلك، هذا مكان تعيش فيه، هذا شو؟ ايه هذا المكان اللي نشتغل فيه يعني. هذا حسين اخوي مدير المبيعات. انا حياتي اللي نحبها، الشغل اللي نحبه. مسعود، يونس، يا يونس. يا احسن يا قائد كتيبه ولا بزنس مان؟ والله كل واحد ومرحلته يا عبدو، فهمني. احنا شي جابنا للشيء هذا، اما جابونا كانوا متهنين نشتغلوا امورنا 100 الحمد لله. احنا حكم عسكر لا، بس علاش ضحينا احنا؟ كان هذا خلينا معمر ارجل. لكن الحياه المدنيه احلى. هاي ربي يعاون. Avec les combats qui s'intensifient, 6 millions de Libyens et un nombre incalculable de migrants sont pris dans ce piège infernal. Sans aucun espoir à l'horizon.